हेलो सांग माने केमिति अछंती। आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु। ठाकुर डाकुछि आपण भलरे रुहंतु, सुस्थरे रुहंतु, आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि। सबुदिन भलिया हेछि आ गोटे सुंदर ब्लॉग आरंभ। आ ये सुंदर ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करछि। तो आपण माने भाबुथुए करना आज कौन एत सजबाज होगी कौटी की बाहरली। तो आपणकर अनुमानटा ठीक। आज करना बर्तमान समय हो संध्या 5टा माने बेल उल्ल 5टा बाजी 4:45 के 50 पाखापाखि हम आ देखनी किंतु 4:30 बेले मुझे रेडी होगापी आसनी। सब कम दाम सरी देकी रेडी होगापी आसनी कहीं आज मुझे मो बाप घर को। आ बाप घर कथा कहला माने सबू झील को मुहर टे चमक आसी जाए, टे खुशी आसी जाए। से कि सकाल पूर्व मु पूरा माने चंचल थी, एत चंचल थी न कहवा कथा। गला काली मत बिल्कुल भी मो घरे मन लागू नाला। केते शीघ्र राति पाइब मु काम दाम सरैकी मो बाप घर को जिमी। आज दिन यहाँ हूँ शनिवार दिन वीडियो। आज दिन करना सकाल मत बिल्कुल भी भूक ना, काम करुचे मत बिल्कुल भी भूक ना, खावाई इच्छा होता है खाली जबरदस्तिया करके खाई खाई सब काम दाम सरी देकी बाहरुचे बाप घर को जावाई। आ बाबा सांगे करना बाध्य करके बाबा पाखर टंका नहीं कि जाइथिनी मु करना बाप घर गाँव में मेला नागिची। मेला बुलियापाई जीवा से करना बाबा पाखर जबरदस्ती करके मागिकी बाबा पाखर टंका नहीं कि जाऊँगी। तो बाहरी होते बाबा मु दी जन तो बाहरी होते। बाबा तो रही मत छाड़ी देकी पलि आसबे कहीं छुआ दी जन घर पाखे अच्छा। आज मु राति रहीमी, राति रहीकि संध्या आम मेला देखापी जावा आउे करना काली सकाଳେ जाकि आसमी। से मन मोर बहुत खुशी। तो देखिपे आम घर पाख आसिक पहुँची गले। यहीटा जो देखा जो बिल देखा धान बिल यही आग को टिके आग को चलिए आमर धान बिल अच्छी। मो बाबा कहूनी और कैमेरा भी मोबाइल कैमेरा से पटे की बुले देती। धान बिल अच्छी मो भाई से करना धान चाष करा हूँ आम गाँव चाष जमी सबू जमी चाष हो। तो आग जो देखी आसले ना सेटा गाँ भीतर रास्ता थिला, गाँ मझी देके आसी से अंधारिया अंधारिया देखा एटा करना फांका जगह से आलुआ आलुआ देखा। तो आसिकी फाइनाली आम गाँ पाखे आसिक आम पहुँची गले। एटा पुणी से रकम गाँ भीतर आसिक पहुँची गले। दी साइड घर मझे करना रास्ता जाइए। तो मुझे आसिक पहुँची गनी आम घर पाखे। आसिक पहुँचला बेलू मो भाउज करना संध्या दूसरे। तो जापारे केत मु बाहर 2टा 3टा गाँ पार हेने आसिक मो बाप घर पड़े। मैंने मो शाशु घर पाखु 3टा गाँ पार हेने मो बाप घर आसिक पड़ जाए। तो से बेस दूर बाट नुह, बहुत माने शीघ्र जावा आसिया हो जाए। किंतु मु शीघ्र जावा आसिया करें ना, मत समय हुए ना। यही रकम 2-3 मासरे थरे नेखा आसिक बुली जाए। आ मेला नागी जेहेतु से आज राति रही प्लान करते। तो मु आसिक पहुँचनी सांगे सांगे मो बड़ भौणी भी आसिक पहुँची गला। तो मो पीसी आग दिन आसिक पहुँची होता कहना आम गाँव में भी मेला नागी तो यात्रा भी होता। आ मो पीसी आसी गोटे राति यात्रा देखी किंतु आम भाग्य यात्रा ना, आम जाकि पहुँचला बेलू यात्रा सरी जाइए। आमर यात्रा कौन हम आम एरक देखा साक्षात होगी मेला बुली आसने आमको बहुत खुशी लगे। जेरक मो बाबा मत नहीं छाड़ी देकी आसिले से रकम बड़ भिणे भी भौणी की धिनिकी आसते। आ घर पाखे जेरक मो बाबा पाखर जिद करके टंका मागुनी से रक से जाकि पहुँचला आम समस्ते खना टंका मगामगी होते। यहीटा करना भारी आनंद दिए। से 10 टंका जदि हाथ में जदि बड़ के देदेले ना भारी खुशी लगे। छुआटे मुझे ये अभ्यास अच्छे 12 वर्ष हेने बापा माँ पाखे जेरकम ओली अझट करके पैसा नहीं कि खर्च कर जे आनंद से आनंद निजे जेटा इनकम करके खर्च कर से आनंद ना। तो से कि मुझे करना मो मो बड़ भौणी की मागुनी मत मु मेला के बुलिकी बुलिया को जिमी मत पैसा दे। भाउज को मागुनी पैसा दे। मो बड़ भौणी भी भाउज को मागुला भाउज पैसा दे दियो खर्च करवा। एमती समस्ते आम पैसा मगामगी होते। तो जा हो
ସମସ୍ତେ ଆମେ ପଇସା ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବି ମୋତେ ପଇସା ଦେଇଥିଲା, ଭାଉଜ ବି ମୋତେ ପଇସା ଦେଇଥିଲା। ସବୁ ବଡ଼ମାନେ ନା ସାନମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ଏଇଟା ଅଛି, ଆମେ ଯାଇକି ଯେକୌଣସି ମେଳା, ଆମର ଯେଉଁ ମେଳା ନାଗି ଯେଉଁ ତାପରେ ଆମର ମେଳା ନାଗିବ ଜାଗରକୁ ମେଳା ନାଗେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଜାଗରକୁ ମେଳାକୁ ଯାଇଥାଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଆମ ଭାଉଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଅନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଆ ଥିଲେ ସେ ସେଇ ରକମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପରେ ଏବେ କ'ଣ ନା ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ସେଇ ରକମ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ମାନେ ସେ କ'ଣ ନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଳା ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ସେଇଠି ବସିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁକି ପଇସା ମଗାମଗି ହେଉଥିଲେ। ତ ମୋ ପିଇସି ବି ବାହାରିକି ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ମେଳା ବୁଲି ଯିବାର ମଜାଟା ଟିକେ ମାନେ ଅଲଗା। ଦିନ ବେଳେ ତ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଲାଗିଥିବ, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିବ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏତେ ମଜା ଲାଗେନି। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିବ, ଯେଉଁ ମାଇକ୍ ବାଜୁଥିବ, ତାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ମେଳା ବୁଲିକି ଯିବା ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଟା ସେଟା ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲେ। ରେଡ଼ି ହେଇକି ସେଠି ସବୁ ମାନେ ଯାଇକି ଆମେ ମେଳାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ, ଯେଇଠି ଆମ ସ୍କୁଲ ଆମେ ଛୁଆବେଳେ ଯେଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଇଠୁ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେଇ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ମେଳା ଆମର ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଗରୁ ତ ସେରକମ ମେଳା ଲାଗୁଥିଲାନି, କେବଳ ବର୍ଷର ଥରେ ମାତ୍ର ଜାଗର ମେଳାଟା ଲାଗେ ଆମ ଗାଁରେ, ନହେଲେ ଆଗରୁ ତ ମେଳା ଲାଗୁଥିଲାନି। ଆଉ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ଏଇଠି 2 ବର୍ଷ ହେବ ଏଇଠି ମେଳା ଲାଗୁଛି। ତ ଗଲା ବର୍ଷ ତ ଆମେ କେହି ଯାଇଥିଲେନି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ନା ମୋ ଭାଉଜ ଯେବେଠୁ ମେଳା ଲାଗିଲାନି ସେବେଠୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆସ ଟିକେ ବୁଲିକି ଯିବ, କେହି ବେଳେ ତ ଆସିପାରୁନ, ଟିକେ ବୁଲିକି ଯିବ। ତ ଆମକୁ ତ ସମୟ ହେଉନାହିଁ, ସେ ତ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁକି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ସମୟ ହେଉନାହିଁ। ତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ତ କ'ଣ ନା ଆମ ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାନ ପିଇସି ସମସ୍ତେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ଯେ ଏରକମ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସେ ବି ବାହାରୁଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁକି ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁଥିଲିନି, ସେ ମୋ ପାଇଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ସିଏ ବାହାରୁଥିଲା ମୁଁ ଯାଇପାରୁଥିଲିନି, ମୁଁ ବି ତା ପାଇଁକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ଏଇରକମ ଅପେକ୍ଷା ଭିତରେ ଆସିକି ନା ଶନିବାର ଦିନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲା। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନା ଆସିକି ଗୋଟେ ଦିନ ଏକଜୁଟ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଏକଜୁଟ ହେବାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଟା ସେଇଟା କ'ଣ ନା ପୁରା 2 ମାସ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯିବ। ତ ସେ ସ୍ମୃତି ଆଉ ମନରୁ ଭୁଲି ହେବନି। ଆମେ ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ 4 ଜଣ, ଆଉ ତ ମୋ ଭାଇ ତ ଘର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମଝିଆ ଭଉଣୀ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଭେଟ ହେଇପାରେନି, କାହିଁକିନା ସେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଛି, ସେ ଭେଟ ହେଇପାରେନି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେଟ କରେଇମି। ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରକମ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ବାପ ଘରେ କ'ଣ ନା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଇପାରେନି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ତାକୁ ଯଦି କହିଦେବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛେ ବାପ ଘରକୁ ବୁଲିକି, ସିଏ ବି ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ କି ଯାହା ହଉ ତମେ ପାଖରେ ଅଛ, ସେଇଥିପାଇଁକି ତମେ ଚାଲି ହେଉଛ, ଆଉ ମୁଁ ଦୂରରେ ଅଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁକି ସବୁ ରଖିଥିବ, କ'ଣ କିଣିଥିବ, ଏଇ ରକମ ସିଏ ବି ଟିକେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇପଡ଼େ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିନି। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍ପିଡ଼ କରିନାହିଁ କି କିଛି କରିନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ରିଏଲ୍ ଭଏସ୍ ରଖିବି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମେଳା ବୁଲୁଥିଲେ ଏଠି କ'ଣ ନା ମାଇକ୍ ବାଜୁଥିଲା, ଆଉ ଡିଜେ ବାଜୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଗୀତ ସବୁ ବାଜୁଥିଲା କପିରାଇଟ୍ ଆସିବ। ଆଉ ତାପରେ ଘର ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, ମଜା ମଜଲିସ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେ ସେସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ କ'ଣ ନା ସେସବୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇକି ମୋ ଭଏସ୍ଟା ଦେଉଛି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇମି ମୋ ବାପଘର ଗାଁ କେରକମ କ'ଣ। ଯେତିକି ମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ତ ମୁଁ ରହିପାରିଥିଲିନି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଥିନି। ଏଇଟା ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାଇଥିଲେ ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁକି ଯାଇଥିଲେ, ମେଳା ବୁଲିଥିଲେ, ମେଳା ବୁଲିକି ଆସି ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 9ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ ଖିଆପିଆ କରିକି ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ, ଆଉ ତ କିଛି କାମ ହେଇପାରିବନି ରାତିରେ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆମ କାମ ଦାମରେ ଆମେ ଲାଗିଥିଲେ। ସକାଳୁ ବି ବେଶୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେନି। ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିମି ବାପଘର ପାଖରେ ଦିନବେଳା, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ପୁରା ବାପଘର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିମି। ଆଉ ଯେତିକି ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ।
तो मो भिडियो रे आपण जोड़ी होकर रही था मो भिडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखूँ बिल्कुल भी स्किप करतुनि आ मो भिडियो रे किसी भी जदि आपन को पसंद आसता है तो मो चैनल को सब्सक्राइब करदेवे वीडियो को लाइक टे करदेवे आ छोट स्नेह भरा कमेंट मो लिखिदेवे जे मो भिडियो आपन को केमिति लगुच बोलिकी आ कहीं जदि नुआ करके मो भिडियो देखुंत तो प्रथम मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा कि मुझे जिते बेले भी भिडियो छाड़मी सर्वप्रथम आपण ही मो भिडियो देखिपारे। तो मेलारे सबू से हरेक माल जिनस खाइबा जिनस यही रकम सब थिला सब बुलाबुली करके कहते राति आम पलि आसते 9टा है आसला बेलू भाउज रोषेबास काम आरंभ करदे तो रातिर रोषेबास करके खियापिया करके शुई पड़ते रात बेलार आउ कि भिडियो बनई एटा हूँ तापर दिन भिडियो माने रविवार दिन भिडियो यहाँ करना आम आसीचे यहीटा हूँ आम जन्ममाटी यही करना आम बाड़ी यही आम जन्म होचे बढ़ीचे बढ़ी पाठ साठ पढ़ी बाहा साहा भी आम समस्ते यही जगार ही होते किंतु समय क्रम करना ये तो माटी घर थिला सेटा भांगी गला तापर गाँ भितर तो आउ कहीं रोना समस्ते रास्ता पाखे रोचंती मो बाहाघर पर एठू करना आम जाइकी सेठी घर बनईकी फास्ट माटी घरटे मो भाई बनई तापर से माटी घर रहीकि आस्ते आस्ते पक्का घरटे बनईला किंतु एठी आसने करना पुराणा कथा बहुत मनर पड़े जे ये जो गोटे कांदिया गछ होती कांदिया गछटा किए नगेला जेरक मो भौणी नगेला कांदिया गछ ये भी टीएल अच्छी आमर पानी बाहर नड़िया गछ भी अच्छी आउ सबू कदली गछ नड़िया गछ टबा गछ कांदिया गछ आउ विभिन्न प्रकार गछ ये आम बढ़ी की जाइए तो आम आसिक पहुँचला तो नागी करना कांदिया तो बिछाई तापर आम नागी नड़िया खुंटिया ये आमर नड़िया गछ अच्छी आ सेठी जे नड़िया गछ नगाई से यही थर प्रथम करके नड़िया धरची आम एते नड़िया खुंटी जे ताकू करना आम दे आनिबा पूरा असंभव हो पड़ता तो से कि मो पुतरा को फोन करते सी आसिक नड़िया को नड़िया कांदिया जहाँ आम तोड़ते ताकू सब करना बस्तार पूरे से दिनी आसला तापर आम करना आसी तो सब बेले तो एठिकी आउ जीवा आसिया करी होना भाई की भी समय होना आ भाउजों तो देह भल ना सी एत बाट चलिकी आसीपारे से नड़िया सब गचरे पड़ी घासरे सब पोती जना भी पड़ूनी सब पड़ी कईटी नड़िया गछ हो गला तो कईटी नड़िया सब उई कईटी माटी यही रकम तो आमे भी आसने करना रही पारुना सब बेले आसू सांगे सांगे बुलिकी पड़े जाऊँ आज करना रातिर थिले बुलिकी बाड़ी के आसिले आसिक करना नड़िया सब खुंटिकी नहीं तो नड़िया खुंटिकी समस्ते तो पड़े आसले आम बाड़ी आसला करना मो नजर पड़ा यहाँ हूँ बुचुमुटी कुड़ी गछ उपरकू छुआटे बेले ये कुड़ी आम बहुत खाऊ आम बाड़ी रे बहुत हुए ये कुड़ी हुए जिते बेले कंचा थाए कषा कषा नागे आउ जिते पाची जाए पूरा महू परिका मिठा नागे गोटे नेखा मंजी बाहर ता भितर पाचिने से कला कला देखा जाए आ कषि बेले करना टिके खटा टिके नुणी यही रकम टिके नागे आउ करना टिके बड़ हो गने कषा नागिब पाचिला परे मिठा नागिब बहुत सुंदर नागे ए बुचमुटी कुड़ी तापर करना एबे साहाड़ा गछर साहाड़ा कुड़ी भी हम से कुड़ी केते कुड़ी आम यूठू खाऊ बर कुड़ी विभिन्न प्रकार कुड़ी तो ये बुचमुंडी कुड़ी देखिकी मोर बहुत लोभ होता तो से ठिया होकि मुझे तोली आ मो भौणी की देती से धरी केते सुंदर देखा आपण काड़े ये कुड़ी होती कि ना जदि होती यार ना कौन आपण काड़े मत कमेंट करके जनइबे आम तो बुचमुंडी कुड़ी बोलिकी या आम कहूँ छुआटे बेलू कहूँ बाड़ी आम बाड़ी करना बाड़ बदल रे गछ ही खाली होता है वर्षा दिन हरा भरा थाए खरा दिन आसने करना पत्र झड़ा दिए आ मो बापा कौन करती ना डाल को सब हाणिकी पूरा साइज कर दियंती से पुणी वर्षा दिन हेने झंकालिया होगी देहर कूड़ी धरी थाए तो आम बाड़ी करना रास्तार बाहर आसिले आउ तो एपटे जीवा आसिया हो ना तो रास्ता देखी पारे केरकम घास आ खरा दिन हेने करना ए घास सब सुखीज गुरु गाई खाईदेवे आ से रास्ता परिष्कार हो आबे करना जो ठीक अनेबे सबुआड़े सबु जिमारे भरपूर मो पीसी आगुतरा पलि आसला पलि आसिक ये अपेक्षा कर आम तो से कूड़ी तुलियार व्यस्त से किंतु ये आमको अपेक्षा करते तुम आसब आम सांग हो तापर करना आम से मो दादा हरका देखा से डाकिले करना साई भितर को जावाई
ଆମେ ତ ସିଧା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଖିଆପିଆ ସରେଇ ଦେଇକି ଭାଉଜ ସକାଳେ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଖାଲି ଚା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇ ଦେଇକି ବାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଭାଉଜ ରୋଷେଇ ତ କରିକି ରଖିଥିବେ, ଆମେ ଆସିକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ସାହି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସାହି ଭିତରକୁ ଆସିନେ କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସାହି ଭିତରୁ ଯାଇ ହେଉଛି? ସେଠି ତ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି, ଭାଇ, ଭାଉଜ, ବଡ଼ ବାପା, ବଡ଼ ମା', ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଛୋଟ ଥିଲେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ବି ହେଉନାହିଁ। ଏଇରକମ ସମସ୍ତେ ଭେଟ ହେଲେ। ଆଉ ସାହିକି ଯଦି ମୁଁ ନ ଯାଇଥାନ୍ତି ତ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଲକୁଲ ବି ମୋର ଭେଟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତାନି, ଆଉ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଇଏ ମୋର ଦାଦା ଝିଅ ଜଣେ, ସିଏ ବି କ'ଣ ନା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋର ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଉଛି। ପାଖାପାଖି 5-7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଭେଟ ହେଉଛି। ସିଏ ବି ବାହା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଇଏ ମୋର ଭାଉଜ, ସାନ ଭାଉଜ ହେବେ। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ସିଏ ବଡ଼ ଭାଉଜ, ଏଟା କ'ଣ ନା ଆମ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର। ଇଏ ବି ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ, ଏମାନେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଯାଇ ଦେଖା ହେଇଥିନି, ଦେଖା ହେଇ କଥା ହେଇକି ଆସିଥିନି। ଆଉ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନା ମୋ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ଆଗେ ଭିଡ଼ିଓ ବନା, ଆଉ ଯାହା କ'ଣ ନ କର ଆଗେ ଭିଡ଼ିଓ ବନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନା, ଦେଇ ଆମର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନା, ସମସ୍ତେ ଏରକମ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଏତେ ମଜି ହେଉଥିଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା କଥା ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ମନେ ରହୁନଥିଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଆଣିଥିନି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିଯିବ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମା' ଜାହାଜୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିନି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିକି ଇଏ ମୋ ଭାଇ, ଆ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନା ମୋ ସାନ ଭାଇ, ଇଏ ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତିନି, କହିଲା ମୁଁ ଏରକମ ଧୂଳି ହେଇଛି, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ? ମୁଁ କହିନି ଧୂଳି ହେଲା କ'ଣ, ଯାହା ବି ହେଲେ ମୋ ଭାଇର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇବିନି କ'ଣ ହେଇଛି? ଏରକମ କରିକି ସାହିରେ ସେରକମ ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ରହିଥିଲେ, ରହିକି ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଘର ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ନା ଭାଉଜ ତ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସକାଳ ରୋଷେଇ ତ ସମୟ ହେଇଥିଲା 11:30 ପାଖାପାଖି ସମୟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବାହାରିଥିଲା କ'ଣ ନା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁକି, ଭିଣେଇ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁକି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କଥା କି ସେ ବୁଲି ପଡ଼ିକି ମୁଣ୍ଡର ନୁଗାଟା ଦେଇ ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା, ଭିଣେଇ ଯେହେତୁ ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁକି, ସେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା, ସେ ପଳେଇଲା। ଆଉ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲି, ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ ନା ଛାଡ଼ିଲେନି। ଆଉ ମୋ ପୁତୁରା କ'ଣ କହିଲା ନା, ମୁଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱର ଅଷ୍ଟମୀ ପାଇଁକି ଲୁଗାପଟା ସବୁ କିଣାକିଣି କରିମି, ଆଉ କିଣାକିଣି କରିକି ଆସିଲା ପରେ ନେଇକି ଯିମି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁକି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ରହିଗଲି ଦ୍ୱିପହରେ। ତ ଭାଉଜ ବି ବାଧ୍ୟ କଲେ, ଅପା ବି ବାଧ୍ୟ କଲା, ଯେଉଁ ମୋ ପିଇସି କହିଲା ରହିଯା, ଆମେ ନା 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳକୁ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ବାହାରି ଯିବା। ତ ଏତେ ତ ସମୟ ହେଲାଣି, 11:30 12ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ ଏବେ ଯିବ, ଏକାବେଳେ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ଘରକୁ ଯିବ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟେଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ, ବାଟେଇ ଦେଇ ଆସିକି ଆମେ ଖିଆପିଆ କରିଥିଲେ। ପଖାଳ, ଶାଗ ଖରଡ଼ା, ଭଜା ଏରକମ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୋ ଭାଇ ମାଛ ବି କିଣିଥିଲା, ମାଛ ଭଜା ବି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ରବିବାର ମାଛ ଖାଇବିନି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଛ ଖାଇଥିଲେ। ଏଇରକମ କେତେ ତରକାରୀ ଭାଉଜ ବନେଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଉଛି ଦ୍ୱିପହର ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ପିଇସି, ସେ କ'ଣ ନା ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ପାନ ଖାଏ, ବସିକି ଟିକେ ପାନ ଭାଙ୍ଗିକି ପାନ ଖାଉଥିଲା। ପାନ ଖାଇସାରିକି ସେ ବି ରେଡ଼ି ହେଲେ, ମୋ ଭାଇ ମୋ ପିଇସିକି ନେଇକି ଯିବ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁକି, ଆଉ ମୋ ପୁତୁରା ଆସିବ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ମୌକା ପାଇନି, କ'ଣ ନା ଆମ ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିନି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଛାତ ଉପରୁ କେରକମ ଦେଖାହେଉଛି ଚାରିପଟର ଭିଉ। ମାନେ ଏଇଟା ତ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଆମର ଘର, ତ ଚାରିପଟେ ବିଲ, ଧାନ ବିଲ, ଆଉ ମଝିରେ କ'ଣ ନା ଆମ ଘର। ତ ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଫାଙ୍କା ଜାଗା। ଆଉ ମାନେ ପବନ ଦିନ ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ, ଆଉ ରାତି ବି ଟିକେ ଡେରିରେ ହୁଏ, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ଟିକେ ଡେରିରେ ହୁଏ ଫାଙ୍କା ଯୋଗୁରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗାଁ ଭିତରେ ରହିଛେ ନା, ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସକାଳଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ହୁଏ। ତ ମୋତେ ତ ଏଇ ରକମ ଲାଗେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ରକମ ଏଠୁ ତ ଆମ ଗାଁ ଦେଖା ହେବନି, ମାନେ ଆମ ସାହି ଦେଖା ହେବନି, ଖାଲି ଦେଖା ହେବ କ'ଣ ନା ଧାନ ବିଲ, ଗଛପତ୍ର, ବାସ୍ ଏଇରକମ ସବୁ ଦେଖାହେବ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଆମେ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ଘରକୁ। ତ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଡଲି ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ସରୋଜିନୀ ଦିଦି,
प्रियंका दीदी, स्नेहलता दीदी, शुभस्मिता दीदी समस्ते बहुत सुंदर सुंदर कमेंट लिखते समस्त को मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। तो तापर कना मु पलि आसनी घर को भारी दुख लगुला आ खुशी भी लगुला समस्त सागर भेट है बोलिकी। तो आसिकी 4टा पाखापाखि हम घर पाखे पहुँची। तो आज रोचे देखा आसंता काली नुआ गोटे फ्रेश ब्लॉग से आपण देहर जत्न नियंतु, भलरे रुहतु, सुस्थ रुहतु, ठाकुर पाखे प्रार्थना करुँची। तो आज ब्लॉगटी आपन को केमिति लागला मते कमेंट करके निश्चय जनइबे। आज करना आज ब्लॉग रे केवल मो बापघर वीडियो अच्छी आ मो बापघर आपन को केमिति लागुची मते जनइबे। आ मते नाके समस्त बापघर समस्त को बहुत आनंद दिए। तो आज रोचे बाय बाय, जय गुरु।